Haino Jatrapur Thanani Kashari Bolongo Kwlaijak Mankha Khoroksa Hamjwkni Kosok Mangkwthwi Thuni Hamjwkni mung kono debnat paithago kono debnat no batharmani party mungo busaino khobe khorok thamna arrest khlaika police Billionaire CM office amsayo tongnai razodas ni pihik kono debna 28 July shalmari ni shimik kamazak tomani koktuma apni aglo no kono debna ni pusajok billionaire thana wak khamani missing diary apni aglo no party mungati jaidu ne to mungo onkhormani police abai kuno police phone call trace khlayu tang shalo kono debna ni pusai razodas no khobai Dulal Das de Muhammad Miyana arrest khaika Dulal Das ni no billionaire ram thakor para amsayo abai kuno Muhammad Miyani dong Haino Rasnagar Muslim para amsayo aparte mulote billionaire SDPO shaka borong sungsak ni yagolo ko shibira kha kono debna no pathari Jatrapur thana amsaini Kashari Bolongo kibui kabuka hanai apni aglo no krakshalo party mungthayo thangshoi kha police party mungthayo thangai no man kha kono debna ni Kosok Mangkwthwi tabu phano party mungnote chatugni to mungo Khoroksa police আমার মনে গুন্ডা ধরায় জঙ্গলে লইছে টাকা দি মারিয়ে লাইছে আপনার মার নাম কি আমার মার নাম কনিকা গজব না বাড়ি কোনানে আমার মা জিএম অফিসের জন্য বাড়ি থাকতো বিলোনিয়া আর আপনার বাবার নাম কি আমার মা দ্বিতীয় হাজবেন্ডের নাম রাজু দাস এই কিটা দিয়া মারছে সুরিটা কই সুরিটা বিলোনিয়া নদীতে ফেলা দিয়েছে এটা কেমনে গো তুমি ইতে মাইরে সারা বিলোনিয়া ফালা দিও নদীতে বিলোনিয়া বেশি কে তো গাড়িতে করে স্যার নদীতে ফালা দিবা তো কি গাড়ি দিয়েছিলে টমটম আছে কেন তো তুমি আর হেই আইছো মারছো কোন এনন্যা কোন জায়গা এটা কিটা এই জায়গাটার নাম কিটা কাশারি আনছো চিল্লেছে না না স্বেচ্ছা ভাবে আছে তোমরা কিটা কইছিলা কিটা কই আনছিলা আনছিল অন্য কাজে মানে কইছিল রে দেব 100 করে 5000 টাকা দিবে ओ ये एक वुमेन पीएस में मिसिंग वुमेन का एक कंप्लेंट आया था हमारे पास कुछ दिन पहले तो हमने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि अनफॉर्चुनेटली उस महिला की जो मिसिंग वुमेन थी उसकी डेथ हो गई है और डेथ में जो लोग शामिल हैं उनको हम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका 2 लोगों को हम उसमें पकड़ चुके हैं और भी जो उसमें इन्वॉल्व हैं क्राइम में उनको हम पकड़ने वाले हैं हमें पता चल गया है कि कौन कहाँ कैसे हुआ है बॉडी का हमें पता चला था कि बॉडी कहाँ पे है तो अभी हमने बॉडी को रिकवर किया है तो स्टाफ पूरा स्पॉट पे है डॉक्टर्स वगैरह को बुलाया पोस्टमार्टम वगैरह के लिए स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा paithago party mungnote debu shaiman kha kono debnat no batharni bagai bose razodas Dulal Das no 50,000 rang rokha hanai apate mungo Khoroksa Muhammad Miya shaiman kha 28 July Dulal Das kono debnat no phone khlai nokni tlangi thangmani hanai apni aglo no kono debnat no Kashari ni Bolongo tlangai kono debnat to tra rawai batharmani koktoma apni aglo Mangkwthwi no Bolongo khiklai kabumani koktoma party mungnote jaidu ne to mungo Khoroksa tabuk police Bureau Report Chini Khorang